5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ato ba nang i-open? Ay, Day. Oh, i-open din Para man, Day. mo. You open it. You open it and then i-try o charge siguro. Nice, simple. Sisa. Wala na isod. Ha? Wala na isod nagsimpak. Ilan Oh, na nang isod. ilan lang ipansak na nila? Oo. Ayun na. Sorry, Carson. Ha? Uy, di ba na nasa kuhan? Cover? Na ba dyan? Mas karton. cartoon. Kaniday? Oo. Ah. Hello. Lenovo. Na password di wala. Wala na. Wow, wow, wow. Wow, Enso lang. Siab na. Siap na. Play to play. Click to click. Katawan di Roldan. Click to click. Siap na. Ray, Ato yung hindi testingan. na mo palit og lang yung cellphone. Siap na. Diyawa, tag-ija. Sana all. Binangga kayo ang mga for every children dyan. For every child. Uy, password ni? Dahil? Wala lagi. Wala yung app. Kung dala yung app. Ah, dala dahil. Ano yung mga games ko? Ano yung Pag sige na, kay kami na code. Oy. Anders na. Huwag deep edition. Sa ato na yung i-off. Ayaw mo yes. Wow, wow, wow. Wow. Siap na. Sabo ang siap. Mali pa yun siya. Na-off na. Register ang mga sale. Ay, mag-raincoat. Upuan ba dyan? Nara diri dyan. Maso. Na ba dyan? Sige na, diha ka na na. nanaga mong master. Kina na, day. Go na, day. Ayan, yan ay raincoat. Gusto man inay? Wow. This still. Wow. Ha? Pag hinay po rin. Siap na. Pamigay po ba yan, sir? Yes. For my learners. Hagta ko ba ni day? Oh, buho dyan ni mo. Ha? Ay, dara. Uy, pag-testing sana. Tanan? Muna nung testing. Register. Mag-register sa lagi ng sale. Cellphone. Ito na lang nasila. Day, asa mag... dara day. Maura man siguro na. Amo ni. Iapil tong usa. Ana. Register. Ana. Sa skulid. Malaki sabi ito ng register. Kaya na siya. Mga dyan ng ID. Nice. Teh. Siap na. Linugo na. Si next month. Magkapi na iba. Okay na na. I-register. Lagyan na kayo na. Check. 10 unit. Ano ah? Lenovo. Natay. 1 unit 64GB USB OTG Type-C. Ano siya man na rin? 1 unit Smart LTE Home Wi-Fi. Ano ah? That home Wi-Fi. Yes. 1 unit Smart CTC load 500 pesos. Ano pa ba load? Oh. So siguro ni Day. Oh. Naama. Di, usa Wow, wow, naman. wow. Naman gamay man Wow, ma'am. wow, wow. Naa nag-sim diha rin. Oh, naka-insert na Gamay. Day. Green na ni. Dali na diha rin. Siap na. Ano na practice eh. Ha? Nag-green na. Kasi password na Day. Ay, nasa likod na ingon siya. Nasa likod. Tara na. Sige na Day. I-off na na. Uyayi USB. Mag-USB. Nara diri uyayi. Sa Uyayi. Na Okay. diri. Na diri na ipuwa. Okay. Kinakabuk ni Day. One ra. Manda. I-check una by sold.
Mga sa tagsa. Wala lagi signal. Uyayi teacher guide. Diyan na ang guide nimo. And then, 2 copies guides to the use of the LPNC. Diara. 2. So, check na katanan. Lester Actuel. Wi-Fi. Mga magatong kuanday. Green, malagi. Gusto mo, malagi na. Malagi na signal. Patakar ba na kuan og listerog ko ah. Diara gija. Grabe siya. O na. Lugas si gawas ng USB ha. Uy, ipaak. Uy, basta mas kilid. Ano, pili di ay. Nice touch screen. Ipaak na. Ang USB? USB day. Natagad ko ito, di na ako Yay. 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 Oyayi. Ako yay. Oyayi. I don't know, cellphone. O yay. Wow. Kaya ito, Murag nag-vlog. Murag mag... Vlog lagi sa ito. Will you marry me? Wala, practicing na. Rehearsing. Rehearsing. Oh, kani ko na yung niya sir. Asa naman day? Check na katanan ring. Ring, check na katanan. Ipan-check na na imong kuhan laptop. Ay ka ng Ay, tablet. nanay signal. Okay, bye. Mana, say goodbye. Bye. Thank you for watching my vlog.